Okay, Assalamualaikum dan good morning. Kita akan continue our lecture online on chapter 7 for the introduction for normal distribution. So, sementara tunggu kawan you masuk. Okay, kita tengok kat learning outcome dulu for your topic 7. Okay, topic 7 normal distribution. Normal distribution for those yang ambil maths, dia dah belajar lah dekat matematik tambahan. Tapi for those yang tak ambil maths, tak apa, you learn as first learning, tapi dia sama, dia boleh baca table for normal table lah. So untuk learning outcome 7.1, introduction dia adalah sama, dia kena define normal distribution. So dia kena tulis discrete dia, tapi kali ni N. Normal lah, where you have two parameter, tapi parameter you adalah U tu adalah mean. Okay, and then this one is your variance. Masa dekat chapter 4, you punya variance adalah S kuasa 2 kan, dia punya symbol. Kalau standard deviation S lah, tapi yang ini berbalik kepada what you learn in your maths dengan maths lah. That means sigma square. So variance dia punya simbol adalah sigma square in normal distribution. Okay, nanti 7.2, ni kita tak pergi hari ni lah. Dia punya learning outcome adalah standardize the normal random variable. Formula standardized score Z tu ada dalam you punya list formula. Daripada mean. Okay, Hazel dengan Takifah. Okay, so you ada variance dan juga you ada mean lah. So you kena standardize discrete you kepada score Z. So itu formula dia kalau for those yang belajar at maths, standardized score Z tu adalah discrete tolak mean bahagi dengan standard deviation. Tapi nanti kita akan tengoklah nanti. So nanti dia akan standardized score Z tu, dia akan dapat mean dia kosong, variance dia adalah 1. Okay, and then learning outcome for 7.2, determine the probability using the standard normal distribution table. Maksudnya you nak cari probability given score Z. Score Z ataupun discrete yang bila you dah standardized score Z, so baca nilai Z dapat probability dalam table normal lah. Ataupun nak cari nilai Z, baca table, maksudnya baca dalam, dapat nilai Z. So you ada dua cara lah untuk you baca table normal. Baca Z dapat inside, that means baca luar dapat nilai probability, ataupun baca nilai probability dapat nilai Z. Okay, and then solve problem in social science and management, sama. That means the questions come out in terms of wording lah. Jadi kita kena fahamkan soalan tu, understand and take out the information and build the symbol of discrete correctly. And then kita kena faham juga introduce the central limit theorem. Central limit theorem ni lebih kepada continuity correction. So you akan solve juga binomially. Soalan tu binomial, tapi sebab dia ada syarat nanti solve binomial probability problem using normal approximation with continuity correction. Sebab asalnya soalan tu adalah binomial, tapi you akan selesaikan secara normal, tapi you buat continuity corrections kepada soalan tu. Okay, asal soalan normal lah. Okay, tu kita akan tengok nanti dekat 7.2 next week lah for continuity corrections for normal approximation in binomial punya soalan. Ada syarat dia lah kat situ. Okay, so kita tengok pada notes. So 7.1 normal distribution.
So first time jumpa yang tak ambil AMAT lah, dia akan first time learn this topic, normal distribution. Kalau yang nak belajar AMAT, dia familiar lah with this subtopic normal distribution sebab dia dah belajar dekat form 5 AMAT. So the normal distribution is one of the most important distribution in statistics. Okay, sebenarnya normal distribution ni you dapat daripada shape distribution you belajar dekat data yang you dapat dekat chapter 4 kan, yang you buat digital learning dengan secara manually, tapi you ada positively skewed, negatively skewed dengan symmetrical. So symmetrical tu lah yang kita akan apply dalam normal distribution sebab you punya shape tu symmetrical. Shape dia sama lah, symmetrical. So if a continuous random variable S has normal division with mean, so dia ada parameter mean dan juga standard deviation, then we write as the discrete of normal distribution as X approximate to normal approximation ataupun normal distributed with the two parameter mean and also variance. Jadi bila you tulis distribution normal, you kena tulis lah with the two parameter. Even though the question give you standard deviation, you put as squared lah. So the symbol for variance in normal distribution is sigma squared. Okay, so the normal probability distribution of normal curve is given by a bell shape symmetric curve. So inilah yang dia bagi tahu yang kita ada 3 jenis tu, tapi kita fokus pada symmetrical curve kita untuk normal distribution. Such as the curve is shown as figure below. So inilah kalau you dapat symmetrical shape maksudnya sama kan. Kalau kita tengok dari segi dekat chapter 4, you punya mean mode median tu sama, and then you punya skewness tu equals to 0, and then you punya box plot tu dia the difference between Q1 and Q2 and Q3 is the same. Tapi kita sekarang we see the shape of symmetrical tu dalam normal distribution. So dekat normal distribution kita akan ada standard deviation, dan bila kita buat shape of symmetrical tu, tengah-tengah tu adalah you punya mean. Okay, and then it given in your question the information of standard deviation. Sebab ni adalah 2 parameter untuk you punya discrete normal. Okay, kita tengok pada normal distribution, bila kita plot, kita akan ada 3 property lah as what we did in the probability concept. So total area bawah graph ni 1. So the total area under the curve or symmetrical shape is 1 or 100%. Boleh bagi dalam persen lah. Tapi you change to decimal point as probability. Okay, and then the curve is symmetric about the mean. That means tengah-tengah ni adalah mean lah. This is the middle of the line. That means symmetric about the mean. Bila you lipat tu, tengah-tengah tu adalah you punya mean. Okay, and then the two tails of the curve extend indefinitely. Maksudnya dia tak akan sentuh. This is your line. Dia tak akan sentuh line tu, symmetrical shape. Dia hanya akan menghampiri. So bila you buat graph ataupun bila you conteng sahaja shape normal tu, you akan buat secara macam ni. Jangan sentuh lah. Okay, that is basic ataupun properties of normal probability distribution bila kita plot. So kita kena ambil kira 3 properties ni. Okay, and then normal distribution possess the following 3 properties. Samalah macam tadi explanation dia. So the total area under the curve is 1 or 100% as shown below. So ni detail lah. So the area is actually under the curve is equals to 1. This is all 1. Okay, so the area is equals to 1. Where your mean is here, nanti kat sini mean you kosong lah. Mean tu kalau you dah standardize, nanti mean you kat sini kosong. Bila you standardize the score Z. Okay, and then the normal curve is symmetric about the mean. So sama, kalau the area is 1, bila you ada symmetric about the mean, so bila you bahagi 2, so left tail 0.5. Right tail of your symmetrical shape is also 0.5. Okay, sebab nanti you akan tengok dekat table, paling tinggi bacaan probability you 0.5. Sebab you boleh baca right tail lah. So nanti dia akan comparekan dekat table nanti. So the total area, half of the total area under the normal curve lies on the left side of the mean,
and then half lies on the right side of the mean. That means right tail dengan left tail of your symmetrical punya shape. So itu adalah dia punya three properties that detail explanation lah. For the third also the same thing. So the tail of normal distribution curve extend indefinitely in both direction without touching and crossing the horizontal axis. Macam ni lah tadi yang Madam explain. So ini secara detail, dia tak akan sentuh. Inilah, will not touch. Tapi dia akan approximate sahaja kepada the horizontal axis. Although a normal curve never meets the horizontal axis, it becomes so close to this axis that the area under the curve beyond this point in the both direction can be taken as virtually zero. So this area are shown as below. So kalau you tengok dia punya shape, each of two direction is very close to zero. Dia tak akan touch the x-axis lah, the horizontal axis tu, untuk dia dapat dia punya intercept, sebab dia akan menghampiri sahaja. So that is the three properties of the normal distributions yang perlu you tahu. Okay, lepas tu kita pergi pada example. Okay, sebelum kita nak selesaikan, because the question ni sekarang ni dia dah bagi score Z lah. So kita tak perlu standardize the score Z from discrete. So dia suruh cari area under the standard normal curve between Z and 0 and 1.95. That means you punya nilai Z adalah positif. So kita boleh lukis normal shape tu to understand lah. Okay, and then you got here mean 0. Because mean in the middle, Z is 0 lah. And also 1.95. Itu score ZU lah, ataupun value of Z in the normal shape of your symmetrical shape of the normal punya shape. So itu area U. So you nak cari area U. So the area is in between. So 0, Z, 1.95. Okay, so samalah konsep dia kat sini. The area for greater than 0, that means greater than 0, will minus with the area for probability Z greater than 195. So dekat situ kita akan carilah Z greater than 0 minus Z greater than 1.95. Okay. Untuk kita nak baca table, to read the table normal dia boleh baca, that means you can read table using the symbol of greater or equivalent, macam mana Poisson dengan binomial. Tapi simbol ini pun you boleh baca, that means greater also for table normal. Okay, bila you dah standardize score Z lah, maksudnya Z distribution tu. So kita tengok pada kita punya table normal to understand. Okay, table normal dekat matriculation dia a bit simple lah. Kalau you tengok dekat for those yang ambil AMAT, normal distribution untuk sekolah dia ada tambah yang part yang bila ada dia punya row dengan kolom untuk tambah tolak tu kan. So dekat matrix dia tak ada. So dekat matrix dia hanya ada skor ZU, that means you baca secara row untuk Z ni. Secara ni 0 point ni kan, contoh nilai dia 0.01. Z 0.01. So you akan baca daripada sini dan satu. Jangan baca daripada atas tau, baca daripada secara row dan kolom. Ataupun nilai ZU adalah 0.95. So you baca kat sini 9, 0.9 dan 5. Sebab ni adalah secara row dan kolom ni dua-dua Z. Cuma baca dulu Z yang secara kolom, barulah secara row. Okay. So bezanya dia dengan table normal dekat SPM, dia tak ada tambah dan tolak tu lah. So nanti bila dia nak ambil in between tu, dia kena ambil which one is larger. Itu nanti kita akan tengok kemudian lah in 7.2. Sekarang Z tu dah ada. So kita akan baca table
untuk nilai Z kosong lah. So Z kosong sebenarnya kalau you tengok kat table, nilai you daripada 0.5 sehinggalah nilai you makin kecil. So that means paling tinggi nilai you adalah 0.5. Sebab konsep dia, kalau you ada table normal dekat SPM, bawah table normal tu dia ada shape. Kat sini dia tak ada lah. Okay, dekat table normal selalunya kalau kita baca, ni Z dia sentiasa positif. That means you punya graph, you baca untuk right tail sahaja. Contohnya kat sini lah, Z greater than 0. So you baca untuk greater or equals to. Dua-dua boleh baca kan, simbol greater or equals to. Dua-dua simbol ni kita boleh baca. Tapi dia baca untuk right tail sahajalah, Z dia positif. Sebab kalau right tail, Z dia positif. Kalau left tail, Z dia negatif. So kat situ you akan bacalah. So kefahaman tu sama. So Z tu akan jadi positif kat sini. So untuk Z kosong, satulah kan. Sebab greater than 0, that means half of your area, 0.5 lah. Kat sini pun memang tunjuk dah 0.5. Okay, and then 1.95. So 1.95 cara nak tengok sama. Pergi dekat secara kolom 1.9 dulu. Okay, 1.9 lepas tu 5. So sinilah. So bacaan you akan jadi 0.0256. That is you read table normal. Okay, so tulis dekat sini. Then you take the difference between the two value. Sebab Z dia dah bagi. Ni introduction lah untuk kita baca dulu table. Okay, and then you got 0.4744. So that will be your probability in between 0 and 1.95 for the Z value. Okay, so thus kita pergi pada next. Sama juga, ni nilai Z dia dah standardized lah. Sebab dia dah bukan discrete. Kalau discrete with the normal, dia ada mean dengan you punya variance. So you need to standardize the score Z lah. Sekarang kita belajar bila Z tu dah diberikan with the mean 0 and the variance is 1. So ini adalah you punya mean. That means you punya mean kat sini adalah 0 and your variance is equals to 1. That means you dah standardize lah because it's already in Z punya discrete, score Z lah. Maksudnya dah boleh baca table sebab you punya normal tu dah not in discrete anymore. You dah standardize. Soalan dia dah bagi. Okay, so kat sini sama. If you want to understand, so you want to read the table for Z greater than 1.2. So kita akan baca table kita tak tekanlah calculator, tekan tu kemudian. For those yang ambil MAT, dia tahulah dia boleh baca table ataupun dia guna calculator. Tapi kita belajar dulu introductions to read the table so that we know the manual concept lah using the shape of normal. Okay, so sama soalan A, you want to find the Z greater than 1.2. Okay, so same, you draw the normal shape. So normal shape you akan jadi in terms of right tail 1.2 greater than. So this one lah. Okay. Meda terangkan dengan shape tu for those yang first time learn normal distribution yang tak ambil MAT. Okay, so kat situ kita tahu Z dia positif lah. Then kita boleh baca dekat table 1.2. So 1.2 baca kat sini 1.2 kosong lah. Ni 1.2 kosong. So you got 0.1151. Okay, so the answer will be 0.1151. Okay, and then B pun sama. B you got two value in between -2 and also 2. So when you draw the normal shape, so you got in terms of left and right tail lah. This is your mean. So 2 and then left tail is -2. And your area is in terms of in the middle. Okay, untuk kat sini, sebab dia ada left tail dengan right tail. So you kena pakai konsep of total probability. Bawah curve tu adalah 1. So 1 minus Z
Okay, kat sini you boleh baca. Okay, untuk kat sini, ni mana terangkan untuk first learner for normal distribution lah. Ini memang kita tahu kita baca Z greater than 2. Tapi kita tak boleh baca dekat table for Z lesser than negative 2. Ni tak boleh. Inilah. Sebab kita akan tolak kan. So kita akan tulis dia mula macam ni lah. For first time learner, dia akan tulis macam ni. Greater than 2. Tolak dengan Z lesser than negative 2. Okay, tapi disebabkan kita tahu shape kita adalah symmetrical, that means symmetric about the mean. Bila kita lipat shape ni, area Z greater than 2 ni akan sama dengan area Z lesser than 2. So ini akan symmetrical. This area will be the same. Okay, area same because of concept symmetric. Okay, jadi kat sini kita boleh tolakkan dia. Contoh, with Z greater than 2. That means the value is the same lah. The value of probability is the same. Even though the Z is negative, lesser. Tapi sebab area dia sama bila kita lipat the shape symmetric, so the area value will be the same. So you akan tahu kat sini 1 minus 2 probability of Z greater than 2. This one I do step by step for those first learner lah. Kalau you dah belajar dekat AM025, you knows that the area is the same because of this concept of symmetric. So sama, so you baca untuk 2. So 2.0 is here lah. 2.0 atas 0.00, 0.0228. So you will got the probability 1 minus 2 times 0.0228. Okay, so you akan dapat 0.9544. Okay, ini sebenarnya kalau nak faham nilai dia simetrik. Nilai probability ni. Boleh conteng kat sini lah. Negatif 2, 2. Okay, ni akan jadi simetrik. Arrow kat situ. Area dia sama. So dekat situ kita faham Z greater than 2 akan sama dengan the area for Z lesser than 2. Sebab area tak boleh negatif. Sebab kalau you faham area is probability value. Probability kan tak boleh negatif. Cuma Z boleh jadi negatif atau positif. Tapi kita baca table, Z tu hanya untuk positif sahaja. Okay, so that is for B. Then kita tengok pada C. Okay, C probability for 1 in between 1 and 1.2. So that means you punya shape tu, you punya Z tu dua-dua dekat right tail lah sebab Z you positif. So kalau kita lukis, sini kosong, sini 1, sini 1.2. Okay, so the area is here lah. So sama macam tadi, this area for Z greater than 1 will minus with the area greater than 1.2. So itu yang you akan tulis lah dekat you punya this one. So Z greater than 1 minus Z greater than 1.2. Okay, so baca kat table untuk 1 dengan 1.2. So 1 tadi 0.1587 sebab atas kosong. 1.2 nilai yang tadi itu 0.1151. So take the value and do the difference. So 0.1587 minus 0.1151. So you akan dapat 0.0436. That's the value. Okay, so tengok pada D. Yang Meda betulkan hitam tu dia ada additional errata lah dekat nota. Kalau tak keluar, then you betulkan lah. Okay, and then for D also the same thing. D bila you ada dua-dua ZU in the left tail. Maksudnya dua-dua Z tu negatif lah. So negative 1 over 1, negative 1.2 Z, negative 1.0. So bila kita draw the shape of normal, kita akan dapat shape dia adalah
Like this lah, if you draw. Okay, this one is negative 1.2 and also negative 1. And then in the middle is your mean. So this is your area. Okay, since that you cannot read the Z value as negative, tapi you tahu konsep ni bila you lipat, dia symmetrical dengan area yang belah sini. Ni symmetric. Kalau buat tanda tu maksudnya symmetrical lah kan. So same area. Untuk 1 dengan 1.2. Tu konsep symmetrical lah. Sama macam konsep yang B. Cuma B tu nilai dia greater than 2 and lesser than negative 2. Sebab ini in between tapi sebab dua-dua tu negatif. So symmetrical. So dia punya nilai tu kita akan tukarlah with the in the middle for 1 and also 1.2. Jadi kita faham konsep dia adalah symmetrical area. Area dia samalah, cuma Z je sahaja. Positif left tail dengan right tail. So kat sini samalah. So 1 tolak 1.2 kan. Yang ini pun you dah kira tadi dekat C. Kan dia sama, ni adalah soalan. Cuma soalan dia berbeza. Right tail adalah left tail. Tapi dia akan dapat in the middle of 1 and 1.2. Dan in the middle of 1 and 1.2 tadi kita dah selesaikan ataupun kita dah memahami dia dekat C. That means greater than 1 minus greater than 1.2. So samalah kat sini. 1 minus greater than 1.2. So greater than 1.2. So nanti nilai dia adalah nilai yang you tulis dekat C tadilah dan you dah kira juga kan. So 0.436. So you read and you dah tolak dekat C. So that is the concept. If the Z value is given, so draw the shape to understand lah for first learner so that you know the concept of symmetrical area untuk Z negative value ataupun left tail ataupun in between. Konsep dia bila nak guna satu. Okay. Madam punya tips lah kalau kat sekolah, Madam bagi tahu dekat pelajar. Kalau dia langgar line min ni sekarang dia tak langgar kan kalau kita draw shape kan. Dia tak langgar line min, dia takkan pakai 1. Ni pun tak langgar, C pun tak langgar line min. D pun tak langgar line min, cuma dia symmetrical lah bila kita lipat. Tapi kalau B, dia langgar line min, dia punya area. So dia akan guna 1, total probability, 1 minus. Kadang-kadang terfikir kan, bila nak guna total probability 1 minus kan? Bila area tu dia langgar the mean of 0. Okay, for the shape normal. Okay, lepas tu sama, ini bila kita nak baca probability tu, baca Z untuk dapat nilai probability value. Maksudnya baca dekat nilai luar ni, tulang, luar dapat dalam. Dalam tu probability lah, luar tu Z. Sekarang terbalik nak cari Z bila probability tu diberi. So ini pengenalan lah untuk kita belajar normal. Okay, so sama soalan nombor 3. Sekarang dia bagi Z tu dah memang discrete normal tu dalam Z. So kita tak perlu standardize lah dulu. So dia terus bagi supaya kita faham macam mana nak baca nilai Z tu untuk probability dia bagi berapa Z ataupun berapa Z nilai Z yang diberi dalam soalan, berapa nilai probability tu. Okay, so untuk kat sini nampak beza kan? Dia punya Z dia dah bagi lesser than A tapi dia tak tahu nilai Z tu. Tapi dia bagi probability sama dengan. Kalau tengok soalan ini, dia tak ada sama dengan. Kita kena cari nilai probability tu. Tapi dia bagi nilai Z. Ni nilai Z lah. Itu beza kat situ. Okay, ini maksudnya baca luar Z dapat probability dalam. Ini baca dalam sebab probability given, baca dalam probability dalam table tapi untuk dapat Z value. So dekat sini kita tengok untuk A, so kita lukis dululah. Sebab normal shape tu sangat penting untuk kita faham lah. Normal shape untuk kita lukis. Okay, so Z lesser than A 0.9. So kita lukis berdasarkan apa yang diberi, that means given in the question. So this is your normal shape. This is your mean in the middle, 0. Okay, you don't know your A, tapi you know that your area is 0.9.
So 0.9 and then you kena tengok dua benda lah, value for area and symbol. Okay, simbol you lesser. So bila lesser, dia punya area tu adalah, kalau kita ada line kat sini, kiri, the left hand side. Kalau greater, ni lesser lah. Kalau greater, belah kanan kan, to the left. So sekarang ni you punya area adalah kiri. Tapi tak mungkin lah you buat kat sini kan. Sebab kalau kat sini, area dia adalah lesser than 0.5 sebab tengah-tengah kan. So you punya nilai Z tu adalah dekat sini, nilai A. So this one will be your area. So maknanya you punya area tu adalah secara to the left. That means Z lesser. Here adalah Z lesser than A. Probability. Okay, so bila probability Z lesser than A tu, nilai dia memang lebih daripada 0.5 sebab dia dah langgar nilai mean kan, sebab separuh ni kan 0.5, sini 0.5, right and left tail. So ini adalah 0.9. So this area will be 0.9. Sebab ke kiri region lesser, ke kanan region greater. Ataupun kalau you nak buat simbol lesser pun boleh. Tak tulis penuh macam ni kan. Tulis macam ni pun tak. Lesser. Ini greater. So itu maklumat lah. Okay, since that kita nak baca table, dalam table paling tinggi 0.5 kan, mana ada 0.9. Dan you dah tahu you punya shape, you langgar mean. Line mean kosong ni. So you akan pakai total probability. Daripada sinilah, 1 tolak dengan Z greater ni lah. Z greater than A equals to 0.9. From the equation probability Z lesser than A equals to 0.9. You dapat ni lah from your shape. So shape tu sangat membantu if the first place you don't know how to change. Because the value 0.9 tak ada kat table. Okay, so then after that you carilah Z greater than A. Ni pindah. So ini pun pindah jadi 1 minus 0.9 lah. You dapat 0.1. So 0.1 you kan bacalah dekat table sebab you punya nilai probability 0.5 sehingga turun kan, paling tinggi 0.5 kan. So you pun baca. So ini adalah you refer table. Okay, this one refer inside table value probability ataupun prop sajalah, probability kat situ. Okay, so tengok 0.1. Tengok dalam jangan tengok luar sebab kita nak cari Z. Padam dulu. Okay, 0.1. Dia akan turun kan nilai dia kan. So tengoklah kat depan ni. Okay, 0.1. Ni 0.2 kan, 0.1. Tapi you nak 0.1 exactly lah. So tengok kat sini satu ni dah 0.9. So tengok dekat line 1.2 sahaja. Sebab ini dah 0.09. So dekat line 1.2 Z, cari yang betul-betul dapat 0.1. Okay, so you ada antara dua ni. Dia besar kan. Okay, 0.1003 dengan 0.0985. So mana yang you nak pilih lah, which one kan. So kena tengok beza dia. Ini kita reference lah. Kita tengok kat situ. So 0.1003 dengan 0.1. Beza dia adalah, kalau you tolak, you akan dapat 0.003. Okay. Lepas tu, lagi satu, 0.0985 pergi kepada 0.1. Beza dia adalah 0.0015. Nilai yang besar tolak nilai yang kecil lah. Tu cari beza kan. So mana beza yang paling kecil antara dua ni lah. That menghampiri you punya nilai probability 0.1. So 0.1003 lah kan sebab beza dia 3. Yang ni kalau you tolak beza dia adalah 0.0015. So you akan ambil ni.
So nilai 0.103 adalah 1.2 atas adalah 8. So 1.28. Sebab 1.2 tambah 0.08 kan 1.28. Tu cara you nak baca. So dapat dekat situ. So kita akan ambil yang inilah. Sebab ini jauh. Ini tak buat pun tak apa Beza dia jauh. So ini adalah hanya contoh untuk kefahaman for those yang belajar kali pertama. Okay, so beza dia jauh. So kita tak akan ambil lah. So kita akan ambil yang ini, the first one. So ini nilai dia, maka from table, does your A will be equals to, Z tu adalah A lah kan. So A will be equals to 1.2 A. Itu cara kita nak baca table. To get the Z value, you baca probability inside. Okay, itu untuk A. Lepas tu sama, soalan B. Kita tengok soalan B. For P, Z greater than A, equals to 0.25. Okay. Sama, lukis shape untuk understand lah kan. So, lukis shape dulu. Okay, Z greater, so dia punya simbol greater than and the value is 0.25. So, value dia kita memang boleh baca lah dekat table kan. So, tengah-tengah kosong, min. Lepas tu greater than dia memang dia akan right tail lah sebab dia kurang daripada 0.5 kan. So, dekat dia punya region adalah sinilah kanan sebab greater than kan. So, here. So, will be here your A lah. So, this one is greater than. Since dia tak langgar line min, dia punya region, kita takkan gunalah 1 minus kan total probability. Ini sebab dia langgar. Ni dia langgar. Ni dia tak. So memang kita boleh terus baca from the table 0.25. So terus bacalah to understanding. Okay, 0.25. So kita pun cari 0.25 dekat table. Sama. Tengok dekat nilai ni mana 0.2 jatuh. So ni 0.9 dah 0.1 kan. So dekat line 0.8. Lepas tu cari 0.25. Oh 25 bukan 20, sorry. So bukan 0.8 lah. So 25 pergi dekat table yang 25. So 25, 27, 26, 26, 25. Okay, so ada pertukaran antara 25 dengan 24. So kat sini lah ada dua value. 0.2514 dekat line 0.6 lah. Dengan 2483. So sama, cari beza dia. So you ada dua nilai, 0.2514 kepada 0.25. So beza you adalah 0.0014. 0.2483. Beza dia kepada 0.25 adalah 0.0017. Dia tak semestinya nilai pertama tu beza dia kecil tau. Kadang-kadang nilai antara dua value ni yang kedua dia ambil sebab beza dia kecil. Kadang-kadang yang pertama, kadang-kadang kedua. Dia tak semestinya yang pertama sahaja. So kena carilah beza tu sendiri. Okay, so this one kebetulan yang pertama juga beza dia yang kecil. So this one lah. So your value akan jadi 0.67. So teruslah letak kat sini. Does your A equals to 0.67. So ini beza dia pun jauh. Untuk yang ini tak ada markah you kira sendiri. Macam dekat SPM pun sama. Nak cari beza tu kan. Kita akan tengok dekat you punya jalan kerja yang inilah. Ini dengan ini. Itu ia punya konsep. Dengan shape lah. Tapi shape tu untuk dapatkan the konsep lah. Kalau you tak lukis shape tu kan. Okay. So untuk nombor 3 ni kita ada madam bagi nota lah pendek sebelum madam berhenti. Madam explain kan. For those yang first time dengan mungkin yang dah belajar kat AMAT lupa kan. Untuk baca dalam probability tu untuk dapat Z. Sebab kadang-kadang Z dia negatif kan. Macam mana nak tahu sekarang ni Z dia positif. Sebab dia kat right tail. Kita akan dapat Z dia negatif bila dia punya Z tu belah kiri. So kita tengok pada summarize ni. Okay. If the given value of probability value. Maksud dia bagi nilai probability dalam soalan. Inilah nilai probability ni. Dalam soalan dia bagi. So dia suruh cari Z. So kita akan ada 4 lah.
iaitu bila more than 0.5, more tu adalah nilai probability. Kat sini lah, ni kan more than, ni kan less than 0.5. So bila more than 0.5 dan Z dia adalah greater than. Greater tu dekat sini, yang mana kotak kan. So you ambil pakai summarize ni, you akan faham lah. Jadi bila dua syarat ni mematuhi, nilai probability dia lebih daripada 0.5 dan dia punya Z discrete tu adalah greater than, Z you akan negatif. Sebab greater than adalah kanan kan, bila kanan dekat left tail. Inilah greater than, so ni lebih daripada 0.5. Apa-apalah nilai 0.9 ke 0.7 ke, yang penting lebih daripada 0.5. So dia buat dia punya value area tu 0.5. Kalau dia punya probability value less than 0.5 dan Z dia dah lesser, Z dia pun negatif sebab dia kat left tail. Kiri lah kan, lesser kiri, kat sini lesser, and then dia punya area adalah lesser than 0.5. Jadi you kena baca table, memang you dapat nilai Z tu positif, tapi you letak dia sebagai negatif. Itu pentingnya lah, sebab dalam example ni tak ada negatif kan, tapi nanti dekat 7.2 nanti kita akan jumpalah nilai Z tu negatif, kita yang letak negatif tu. Bila baca table, Z tu masih positif. Okay, so samalah juga yang tadi ni adalah konsep yang tadi dekat example lah, bila more than 0.5, Z tu adalah lesser than, so Z tu akan jadi positif lah, iaitu you punya lesser than tadi, iaitu untuk example A tadi 0.9 dan area adalah greater than 0.5, 0.9 lah tadi, so Z you positif. So madam tak ada letak apa-apalah Z tu negatif kan, sebab Z you memang positif daripada you punya gambar rajah normal. Z tu dekat right tail 1.28. Ini pun sama, Z you masih positif dekat right tail. So samalah yang ni, yang contoh yang kedua tadi less than 0.5 dan Z you greater than, Z you adalah positif. Ni kat positif. Tapi kalau dia negatif, you letak, baca still positif. So itu summarize untuk yang kita akan buat nanti. Ini akan jumpa lagi dekat 7.2 sebab kita akan kena standardize score Z dulu, baca, keluarkan maklumat, barulah baca normal. Ini kita nak kenalkan macam mana kita nak baca normal tu dalam table normal untuk baca dalam dengan luar. Okay, so faham untuk introduction for normal. Okay, kalau tak ada apa-apa, madam berhenti kat situ, kita akan sambung untuk standardized score Z tu pada next week. Tapi hari Jumaat lah, hari Khamis kita buat revision UPS 2. Nanti set terakhir madam akan share bila bahagian bagi. Okay, so that's all. Madam berhenti awal, so boleh left. Thank you class. Thank you, madam. Thank you, madam. Alright.